अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक केस बेहतरीन लेकर आए हैं कि मैं अपने दोस्तों को यानी कि ये दिखा सकूं और हमने इसका कैसे इलाज किया, ये क्या चीज़ बाहर निकल आई है और ये कैसे हुआ। असल में ये भैंस को यानी कि ये अक्सर लोग चारा वगैरह खाने के लिए, चुराने के लिए, जब ये चारा वगैरह खाने और चराने के लिए बाहर छोड़ते थे तो साथ ही एक जोहड़ था। जोहड़ में यानी कि जब ये भैंस जाकर बैठ गई पानी में, तो बैठने से नीचे से कोई शीशा वगैरह या फिर लोहे का कोई पीस यानी कि ये कटर वगैरह टाइप कोई चीज़ थी जो यानी कि हवाने की अगली साइड पे यानी कि स्किन को काटा। स्किन को काट कर अंदर से जितनी भी झिल्ली है वो भी काट दी। काट यानी कि बिल्कुल अंदर वाली झिल्ली भी काट कर तो अंदर से जो अज़ा थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए। जब ये अज़ा बाहर निकले तो भैंस का एकदम यानी कि टेम्पनी, पेट का फूल जाना, सांस का तेज़ लेना, और भैंस काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में खड़ी थी और सुस्त हो गई थी, और जुगाली वगैरह और इसके साथ यानी कि आँखों की यानी कि बहुत ज़्यादा पुतलियाँ जो थी वो भी बंद होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जिसकी वजह से इसका ब्लड वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ख़राज हो चुका था। ब्लीडिंग का ख़राज होने की वजह से नीमिया का सामना करना पड़ा। तो हमने जब आकर देखा तो ये डायग्नोज किया कि ये चीज़ क्या है जो बाहर निकली हुई है। मैंने शायद देखा ये हो सकता है कोई स्टमक प्रॉब्लम, यानी कि र्यूमर तो नहीं हो सकता था, मिज़म होगा, अबमिज़म होगा, यानी कि स्टमक के जो बाकी तीन जो अज़ा होते हैं वो हिस्से होंगे, लेकिन वो भी ना निकला। और साथ इंटेस्टाइन भी, वो भी हमने सारी नोट की, वो भी इंटेस्टाइन भी हमें नज़र नहीं आ सकी। जबकि हमने सब इसको खड़ी हुई भैंस को यानी कि सादे पानी के साथ इसको वाश किया। वाश करने के बाद इसको हमने यानी कि साबुन के साथ धोकर फिर वाश किया। फिर हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ वाश किया। वाश करने के बाद हमने इसको एक साइड पर नीचे बिठाया, ताकि ये सीधा नीचे बिठाएंगे तो ये जो अज़ा निकला हुआ है बाहर, ये ज़मीन के दबाव की वजह से हमें फटने का ख़तरा नज़र आ रहा था। हमने एक साइड पर लटाया और साइड पर लटाने के बाद हमने इसको यानी कि अंदर से जो देखा, इसका ज़ाविया देखा कि इसका कितना यानी कि सुराख है, कितना कट लगा हुआ है। सारा कट वगैरह देखने के बाद हमने फिर ऊपर एंटीसेप्टिक वगैरह सॉल्यूशन वगैरह लगाकर साइडों पे हमने बाल वगैरह काटे। काटने के बाद हमने आहिस्ता तरीके के साथ इसको अंदर इंजेक्ट किया। अंदर दाखिल करने के बाद हमने नीचे इनके जगह से ये निकला था, यानी कि समझ लें, मुझे तो यही लग रहा था कि ये यानी कि मसाना का यानी कि आज़ाद है, यानी कि यूरेटर वगैरह। तो हमने यूरेटर वगैरह की जो थैली वगैरह को यानी कि हमने अंदर से इंजेक्ट कर दिया बेहतरीन तरीके से। का साथ इंजेक्ट करने के बाद हमने ऊपर से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने यानी कि अंदर वाली झिल्लियों को कैट गट के साथ स्टिचिंग की। फिर ऊपर से हमने स्किन को स्टिचिंग की। फिर हमने भैंस को खड़ी कर दिया। खड़ी करने के बाद हमने इसको इंजेक्शन एंटीबायोटिक वगैरह लगाए, एंटीबायोटिक और पेन किलर का यूज़ किया। तो ये दरअसल जब हमने ये सारा केस किया तो केस करने के बाद ठीक 2 घंटे के बाद ये भैंस की हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। और इसके साथ ये अभी जुगाली वगैरह और चारा वगैरह तो ना खाने लगी, लेकिन सेहत बहाल हो गई थी, क्योंकि हमने इसको ज़ाइलस का इंजेक्शन भी दिया हुआ था जनरल एनेस्थेटिक की वजह से। तो हमें 2 से 3 घंटे के मज़ीद यानी कि इंतज़ार की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमें फिर जल्दी से हम निकल आए। तो मज़ीद हमने इंशाल्लाह आज जाकर फिर इसको एंटीबायोटिक वगैरह, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह लगाने, ताकि इसका मुकम्मल प्रॉपर तरीके के साथ इसका इलाज किया जाए और साफ़ और खुश्क जगह पर रखा जाए, ताकि कोई नमी वाली जगह और गंदगी और यानी कि गाबर और यूरिन वाली जगह पे ना रखा जाए, ताकि ये जो जहाँ पे ये कट लगा हुआ है
یہی حصہ جو ہوتا ہے وہ زمین پر لگا رہتا ہے، اور کوشش یہی کریں کہ اوپر سے مزید یعنی کہ کپڑے وغیرہ کا یعنی کہ غلاف جن کی شکل میں بنا کر اوپر چڑھا دیں، کمر کے اوپر سے یعنی کہ دونوں سائڈوں پہ اس کو گرا لگا دیں کپڑے کو، تاکہ اس کو مٹی وغیرہ سے اور مکھی مگیٹس وغیرہ سے بچایا جا سکے۔ یہ دیکھیے ہم نے بہت آہستہ طریقے کے ساتھ اس کو لٹا دیا تھا۔ لٹانے کے بعد ہم نے اوپر سے اس کو واش کیا اینٹی سیپٹک سلوشن کے ساتھ، اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے کے ساتھ اندر داخل کر دیں، لیکن یہ اندر داخل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یعنی کہ جو اندر سے جو کٹ لگا ہوا تھا تقریباً 3 انچ کے قریب تھا، جبکہ جو مواد باہر نکلا ہوا تھا، اعضاء باہر نکلے ہوئے تھے، اس کا سائز تقریباً کوئی 1.5 فٹ کے قریب اس کی چوڑائی تھی، اور اونچائی میں بھی تقریباً 1 فٹ کے قریب تھا، کافی یعنی کہ اس کا سائز بڑا ہوا تھا۔ تو ہم نے پھر اندر سے یعنی کہ جہاں سے یعنی کہ یہ جھلیاں نکلی تھی، اس کی جو آخری جھلی تھی، تو ہم نے وہاں پہ اس کو تھوڑا سا بلیڈ کے ساتھ کٹ لگایا۔ کٹ لگانے کے بعد اس کو اینٹی سیپٹک سلوشن کے ساتھ ہم نے پیسٹ کیا۔ پیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اندر کو داخل کیا۔ یہ دیکھیں ہم پھر اوپر سے صابن کے ساتھ اس کو دھو رہے ہیں، تاکہ یہ یعنی کہ جو جوڑ وغیرہ کا جو واٹر تھا، پانی تھا، گندے پانی کے ساتھ جو یعنی کہ لگے ہوئے کی وجہ سے صاف نہ ہوا تھا، گندگی لگی ہوئی تھی، اس کو ہم صاف کر کے دھو رہے ہیں، تاکہ جتنا صاف ہوگا، جتنی صفائی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ آسانی سے سرجری میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سٹیچنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے جب اس کو انجیکٹ کیا، بعد میں ہم نے کیٹ گٹ اور پھر ہم نے سلک کے جو اسکن کے اوپر ٹانکے لگا دیے تھے کیٹ گٹ کے ساتھ اندر سے، اور باہر سلک کے ساتھ سلک کے ٹانکے لگانے کے بعد ہم نے جب بھینس کو کھڑی کر دیا۔ کھڑی کرنے کے بعد ہم نے اوپر سے پائیوڈین کا اور اس کے ساتھ پنک سپرے اور ڈریسنگ آئل کو یا وونڈ کر آئل کو ہم نے لکھ کر دیا تھا۔ وونڈ کی اور آئل یہ بھی اوپر لگا سکتے ہیں، پاور سپرے بھی لگا سکتے ہیں مکھیوں کے لیے، تاکہ اوپر سے کوئی میگیٹس وغیرہ نہ پڑ جائے۔ تو یہ سب لگانے کے ساتھ ہم نے پنک سپرے بھی لکھ کر دے دی، تاکہ اینٹی سیپٹک سلوشن کے لیے پنک سپرے کا یوز بہترین یوز تھا۔ ہم نے ایک دن میں 2 دفعہ ان کے سپرے کرنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہم نے انجیکشن بھی لگا دی۔